मांसपेशी कंकालतंत्र आघात उपरे आधारित एही मॉड्यूल को आपनकु स्वागत। एही मॉड्यूल शेष में आपण सक्षम हेबे कंकालतंत्र प्रणाली एवं एहार अंशगुड़ी को व्याख्या करिपारिबे, मनीषर हाड़ एवं गंठीर गठन को व्याख्या करिपारिबे, ओपन फ्रैक्चर एवं क्लोज फ्रैक्चर को व्याख्या करिपारिबे, ओपन फ्रैक्चर एवं क्लोज फ्रैक्चर रो चिन्ह और लक्षण को व्याख्या करिपारिबे, डिसलोकेशन, स्प्रेन एवं स्ट्रेन को व्याख्या करिपारिबे, डिसलोकेशन, स्प्रेन एवं स्ट्रेन रो चिन्ह और लक्षण गुड़ी को व्याख्या करिपारिबे, फ्रैक्चर एवं डिसलोकेशन रो प्राथमिक उपचार प्रदर्शन करिपारिबे एवं स्वेच्छासेवी मानकर भूमिका व्याख्या करिपारिबे। चलंतु मांसपेशी कंकालतंत्र आघात विषय जानिबा। मांसपेशी कंकालतंत्र आघात हेउछि मांसपेशी किंबा कंकाल प्रणाली रे आघात, जहा मांसपेशी, हाड़, टेंडन, लिगामेंट, गंठी, कार्टिलेज एवं अन्यान्य कोमल टिश्यू को क्षति पहुंचीबा अंतर्भुक्त। हठात परिश्रम द्वारा मांसपेशी कंकालतंत्र रे आघात होई पारे, जेपरिक भारी वस्तु उठाइबा किंबा बारंबार गति जहाँ चाप बा बल, कंपन किंबा खराब स्थिति रे रहिबा द्वारा सृष्टि होई थाए। मांसपेशी कंकालतंत्र रे आघात विभिन्न कारणरू होई थाए। कौनसी काम बारंबार करिबा, तीव्र आघात जनित घटना जहाँ दुर्घटना बा उच्च जगारू तले पड़िबा। मांसपेशी कंकालतंत्र आघात शरीरर विभिन्न अंगरे पड़ी थाए, जेपरी पिठी, बेक, कांध, एक्सट्रेमिटी जेपरी गोड़ एवं हाथ भली शरीरर विभिन्न अंग को प्रभावित करि थाए। मनीषर मांसपेशी कंकालतंत्र को लोकोमोटर सिस्टम कहा जाए, जहाँ कार्यकलाप प्रणाली भाव में जनाशुना एवं यह अंगगुड़िकर एक प्रणाली जहाँ मनीष को सेमानंकर मांसपेशी स्केलेटल सिस्टम व्यवहार करी गति करने को क्षमता प्रदान करे। मांसपेशी कंकालतंत्र प्रणाली शरीर को रूप, स्थिरता, समर्थन एवं गति जोगाई थाए। यह हाड़, मांसपेशी, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, गंठी एवं अन्यान्य संयोजक टिश्यू रे गठित, जहाँ टिश्यू एवं अंगगुड़ी को एकाठी धरी रखिबारे समर्थ करे। एहार प्राथमिक कार्यगुड़िक हेउछि शरीर को समर्थन करिबा, चलप्रचल करिबा एवं गुरुत्वपूर्ण अंगगुड़ी को सुरक्षा देबा। कंकाल प्रणाली कैल्शियम एवं फॉस्फोरस गच्छित करे एवं लाल रक्त कणिका उत्पादन करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाए। अस्थि गुड़िक संयोगकारी टिश्यू माध्यम टेंडन एवं लिगामेंट सहित संयुक्त होता है एवं गति और मांसपेशी संलग्न को सहज करिथाए। अस्थि शरीर को स्थिरता मध्य प्रदान करिथाए। जड़े वयस्क व्यक्ति कंकाल 206 हाड़ थाए। यह जन्म समय 300 हाड़ को नहीं गठित होता है, किंतु किछि हाड़ एकाठी फ्यूज हेबा परे वयस्क अवस्था यह 206 हाड़ को कमी जाए। एक्सियल कंकाल 80टी हाड़ अच्छी, जहाँ 28टी खपुरी रे थाए एवं 52टी गंडी रे थाए। आपेंडिकुलर कंकाल 126टी हाड़ अच्छी, जहाँ ऊपर 2टी हाथ रे 64टी हाड़ थाए और तल 2टी गोड़ रे 62टी हाड़ थाए। हाड़र ओसिफिकेशन हेउछि हाड़ सृष्टि प्रक्रिया। एही प्रक्रिया गर्भस्थ विकासर षष्ठ एवं सप्तम सप्ताह मध्य आरंभ हुए एवं यह 25 वर्ष बयस पर्यंत चली थाए। एगुड़िक विषय अधिक जानिबा पई प्रत्येक कंकाल उपरे क्लिक करंतु। एक्सियल कंकालटी 80टी हाड़ को नहीं गठित। एथिरे अंतर्भुक्त खपुरी, थोराक्स एवं मेरुदंड। आपेंडिकुलर कंकाल 126टी हाड़ को नहीं गठित, जहाँ खांद, क्लैविकल एवं स्कैपुला, ऊपर अंग, बाहु, हाथ, आंगुठी, पेल्विस किंबा हिप एवं तल अंग, गोड़, पाद एवं आंगुठी। वर्तमान मानव हाड़र गठन एवं गंठी विषय तुमे बुझिल। मोते कंकाल प्रणालीर कार्य विषय किछि कहिबाकु दियो। कंकाल प्रणाली शरीर को समर्थन जोगाए, मिनरल्स और लिपिड्स गच्छित करे, रक्त कणिका उत्पादन करे, शरीर अंगगुड़ी को सुरक्षा करे एवं लिवरेज और गतिशीलता प्रदान करे। वर्तमान तुमर मानव हाड़र गठन एवं गंठी विषय तुमे बुझीछ। मोते मांसपेशी आघातर लक्षण विषय किछि कहिबाकु दियो।
ମାଂସପେଶୀୟ କଙ୍କାଳତନ୍ତ୍ରର ଆଘାତ ସାଧାରଣ କଠିନ କାମ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଘାତ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଆଘାତଜନିତ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମାଂସପେଶୀୟ କଙ୍କାଳତନ୍ତ୍ର ଆଘାତର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର: ହାତ, ବାହୁ, କାନ୍ଧ, ବେକ, ପିଠି, ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା, ପ୍ରଭାବିତ ଅଙ୍ଗରେ ଫୁଲିବା, ଶୂନ ପଡ଼ିଯିବା, ଝିମା ଲାଗିଯିବା ଏବଂ ଭାରୀପଣ କିମ୍ବା ଥକା ଅନୁଭବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏକରୁ ଅଧିକ ଆଘାତ ହେତୁ କିଛି ଲୋକ ଏକାଧିକ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଂସପେଶୀ ସ୍କେଲେଟାଲ ଆଘାତର ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାଂସପେଶୀ, ହାଡ଼, ଟେଣ୍ଡନ, ରକ୍ତବାହୀ, ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋମଳ ଟିସ୍ୟୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚିକିତ୍ସା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫଳାଫଳ ଦେଇଥାଏ। ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାଂସପେଶୀ, ଲିଗାମେଣ୍ଟ, ଟେଣ୍ଡନ ଏବଂ ହାଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଡ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ଆଘାତ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ମାଂସପେଶୀର ଚାପ ବା ଛିଣ୍ଡିବା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଗତି ହେତୁ ମାଂସପେଶୀର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଟେଣ୍ଡିନାଇଟ୍ସ ବାରମ୍ବାର ଗତିବିଧି ହେତୁ ଟେଣ୍ଡନର ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ପଲ ଟନେଲ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ହାତଗୋଡ଼ର ମଧ୍ୟମ ସ୍ନାୟୁର ସଂକୋଚନ ପ୍ରାୟତଃ ବାରମ୍ବାର ହାତର ଗତିବିଧି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ହର୍ନିଏଟେଡ୍ ଡିସ୍କ ବାରମ୍ବାର ଚାପ କିମ୍ବା ଆଘାତ ହେତୁ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଥିବା ଇଣ୍ଟରଭର୍ଟେବ୍ରାଲ ଡିସ୍କରେ ଆଘାତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ପ୍ରେନ୍ ବା ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଆଘାତ ହଠାତ୍ ଗତି କିମ୍ବା ଆଘାତ ହେତୁ ଏକ ଲିଗାମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କିମ୍ବା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାଏ। ସ୍ନାୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାପ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକର ସଂକୋଚନ କିମ୍ବା ଚିମୁଟିବା ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅକ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନରମ ଟିସ୍ୟୁ ଆଘାତ ଆଘାତ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତବାହୀ, ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋମଳ ଟିସ୍ୟୁର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ର ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଦିଅ। ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଉଛି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା। ସାଧାରଣତଃ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା କ୍ରୀଡ଼ା ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହାଡ଼ର କମ୍ ଘନତା ବା ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍, ଯାହା ହାଡ଼ର ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇପାରେ, ଯାହା ହାଡ଼ରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗାର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚିତ୍ର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗାକୁ ଓପେନ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋଜ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଉଛି ଚର୍ମ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ସଠିକ୍ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର କ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଓପେନ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଯଦି ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ ଚର୍ମକୁ ଭେଦ କରେ, ଏହାକୁ ଓପେନ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର କିମ୍ବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫ୍ରାକ୍ଚର କୁହାଯାଏ। ହାଡ଼ କ୍ଷତ ଜାଗାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିପାରେ କିମ୍ବା ନପାରେ। ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଓପେନ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଗମ୍ଭୀର ଅଟେ। କମ୍ୟୁନିଟେଡ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହାଡ଼ ଅତି କମ୍ରେ 2 କିମ୍ବା ଅଧିକ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଡିଫର୍ମିଟି ବା ଅସମାନତା, ଆଘାତ ଚାରିପାଖରେ ଫୁଲା, କ୍ଷତ ଏବଂ କୋମଳତା, ଶୂନ ପଡ଼ିଯିବା, ଝିମା ଖାଇବା ଏବଂ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଚଳାଇବାରେ ଅସୁବିଧା। ଡିସଲୋକେସନ୍, ସ୍ପ୍ରେନ୍, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ମସ୍କୁଲାର କ୍ରାମ୍ପ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସଲୋକେସନ୍, ସ୍ପ୍ରେନ୍, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ମସ୍କୁଲାର କ୍ରାମ୍ପ ବିଷୟରେ କହିବି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର ଉପରେ ସୂଚକକୁ ଡ୍ରାଗ୍ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ କରନ୍ତୁ। ଡିସଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ହାଡ଼ର ଗଣ୍ଠିରୁ ପୃଥକତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଡିସଲୋକେଟେଡ୍ ଗଣ୍ଠି ହେଉଛି ଏକ ଗଣ୍ଠି ଯେଉଁଠାରେ ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ନହାନ୍ତି।
स्प्रेन हेउची एक प्रसारित बा छिंडी जाइथिबा लिगामेंट। लिगामेंट्स हेउची टिश्यू जहा हाड़ को गंठी सहित संजोग करे। कौनसी उच्च जगार पड़िबा, मोड़ी हेबा किंबा आघात द्वारा स्प्रेन होई पारे। एंकेल एवं हाथर कलाई रे स्प्रेन हेबा साधारण अटे। एहार लक्षण हेउची जंत्रणा, फुलिबा, क्षत एवं गंठी को चलाइबारे असमर्थ हेबा। आघात घटिले आपण एक फाटिबा किंबा छिंडिबा परी अनुभव करि पारंती। स्ट्रेन हेउची एक विस्तारित किंबा छिंडी जाइथिबा मांसपेशी बा टेंडन। टेंडन हेउची टिश्यू जहाँ मांसपेशी को हाड़ सहित संजोग करे। एही टिश्यू गुड़िक मोड़ी हेबा किंबा विस्तार करिबा द्वारा स्ट्रेन होई पारे। स्ट्रेन हठात होई पारे किंबा समय सहित विकसित होई पारे। खेलिबा समय स्ट्रेन मुख्यतः पिठी एवं हामस्ट्रिंग मांसपेशी को प्रभावित करिथाए। मांसपेशी क्राम्प हेउछि एक बा एकाधिक मांसपेशीर हठात अप्रत्याशित भाव में टाणी हेबा। विशेष करी उच्च तापमात्रा रे व्यायाम करिबा किंबा कठिन परिश्रम करिबा द्वारा मांसपेशी क्राम्प होई पारे। वर्तमान आमे डिसलोकेशन, स्प्रेन एवं स्ट्रेन विषय रे जानिले। एबे मोते सेमानंकर लक्षण विषय रे किछि कहिबाकु दियो। डिसलोकेशन, स्प्रेन, स्ट्रेन एवं मांसपेशीर लक्षण सेगुड़िक विषय रे अधिक जानिबा पई लक्षण गुड़िकु ड्रॉप बॉक्स को टाणंतु। डिसलोकेशन रो लक्षण गुड़िक हेउछि गंठीरे बा बाहारे सुन पड़ीजिबा बा झिमा खाइजिबा। जदि आपण गंठी को व्यवहार करंती बा ओजन रखंती अत्यधिक जंत्रणा हेबा, सीमित गति, फुलिबा बा क्षत हेबा एवं निज जगारू बाहरिबार देखा जाए, रंगहीन किंबा आकृति रे नथाए। आंठू एवं हाथ गोड़ स्प्रेन साधारण अटे। यार लक्षण मध्य जंत्रणा हेबा, फुलिबा, क्षत एवं गंठी को चलाइबारे असमर्थ हेबा। आघात घटिले आपण एक फाटिबा किंबा छिंडिबा परी अनुभव करि पारंती। एक स्ट्रेन रो लक्षण मध्य जंत्रणा किंबा कोमलता, रंग पड़ीजिबा किंबा क्षत चिन्ह, सीमित गति, मांसपेशी स्पाम फुलीजिबा एवं मांसपेशी रे दुर्बलता अनुभव अंतर्भुक्त होई पारे। मांसपेशी क्राम्पर लक्षण गुड़िक मध्य जंत्रणा एवं कोमलता अनुभव करिबा, प्रभावित शरीर रे चर्मर लाल रंग पड़ीजिबा, मांसपेशीर दुर्बलता एवं गुरुतर असहज अंतर्भुक्त होई पारे। एहार चिकित्सा मांसपेशी को धीरे धीरे टाणिबा एवं प्रचुर तरल पदार्थ पीवा द्वारा मांसपेशी क्राम्पर उपचार होई पारे। वर्तमान डिसलोकेशन, स्प्रेन एवं स्ट्रेन रो चिन्ह और लक्षण विषय रे आमर एक भल बुझाबणा हैला। फ्रैक्चर एवं डिसलोकेशन रो प्राथमिक उपचार विषय रे मोते किछि कहिबाकु दियो। एही परीक्षण रे आपणकर इंद्रिय गुड़िकर व्यवहार करिवार कौशल जेपरी पर्यवेक्षण बा देखिबा, शुणिबा एवं स्पर्श करिबा अंतर्भुक्त। व्यापक सतर्कता अवलंबन करंतु एवं दृश्य को सुरक्षित करंतु। डिसलोकेशन रो प्राथमिक चिकित्सा रे निम्नलिखित पदक्षेप गुड़ी को अंतर्भुक्त करंतु। प्राथमिक आकलन कर, जीवन प्रति विपद थिबा समस्या को चिन्हट कर एवं चिकित्सा कर। नाटकीय देखा जाउथिबा आघात द्वारा विभ्रांत हो नहीं। एक सर्वाइकल कलर व्यवहार करंतु एवं आवश्यक हेले अम्लजान जोगांतु। शारीरिक परीक्षा करिबा बेले बीपीडक व्यवहार करंतु। दृश्यमान रक्तस्राव पई जांच करंतु। प्रबल जंत्रणा आकलन करंतु। गंठी एवं हाड़र दृश्यमान विकलांगता खोजंतु। खोला आघात जांच करंतु। क्रिपिटस ध्वनि शुणंतु। आघात को स्थिर करंतु। मैनुअल स्थिरता प्रदान करी आघात स्थान को सुरक्षित करंतु। सठिक स्थिरता न होबा पर्यंत मैनुअल स्थिरता बजाय रखंतु। आघात को प्रकाश करंतु। आघात जगह फुलिबा पूर्वरु पोशाक काटी एवं अलंकार को बाहर करंतु। खोला क्षत को चिकित्सा करी रक्तस्राव को बंद करंतु। क्षत को सफा करी स्टेरिलाइज ड्रेसिंग सहित घोड़ांतु। भंगा हाड़र शेष भाग रे प्रत्यक्ष चाप पकांतु नहीं। जदि आघात हेतु हाड़र शेष अंश बाहरी जाए आवश्यक अनुजाई प्रेशर पॉइंट व्यवहार करंतु। सावधान रुहंतु। स्प्लिंटिंग सामग्री प्रस्तुत करंतु।
ଯତ୍ନର ସହିତ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ ସମୟରେ ମାନୁଆଲ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ଆଘାତ ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାର୍କୁଲେସନ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ ପରେ ପଲ୍ସ, ମୋଟର ଫଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ସେନ୍ସେସନ୍ର ପୁନରାକଳନ କରନ୍ତୁ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଫୁଲା କମାଇବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା ବରଫ ଲଗାନ୍ତୁ। ଶକ୍ର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଘାତର ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର ବା ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ପଲ୍ସ, ମୋଟର ଫଙ୍କସନ୍କୁ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ପୁନଃ ଆକଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ କରାଯାଏ। ଉପର ଭାଗକୁ ଅପର ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଟି ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଲୋଅର ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଟି ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଅପର ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଟି ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: କାନ୍ଧ ଏବଂ କ୍ଲାଭିକଲ୍, ଉପର ବାହୁ ଏବଂ କାନ୍ଧ, କଉଣି, ବାହୁ ଏବଂ କଲାଇ, ହାତ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଡ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। କାନ୍ଧ ଏବଂ କ୍ଲାଭିକଲ୍ର ଚିହ୍ନ ଓ ଲକ୍ଷଣ: ନମ୍ରତା, ବିକଳାଙ୍ଗତା ବା ଅସୀମତା। ଚିକିତ୍ସା: ସ୍ଲିଂ ଏବଂ ସ୍ୱାଥ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ୟାଡିଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟୁମରସ୍ ବା ଉପର ବାହୁ ଏବଂ କାନ୍ଧର ଚିହ୍ନ ବା ଲକ୍ଷଣ: ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଫୁଲା ଏବଂ ବିକଳାଙ୍ଗତା। ଚିକିତ୍ସା: ବାହୁର ବାହ୍ୟ ଅଂଶରେ ପ୍ୟାଡ୍ ସହିତ ଏକ କଠିନ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ସ୍ଲିଂ ଏବଂ ସ୍ୱାଥ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କଉଣି: ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ ସେପରି ସ୍ଥିତିରେ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ସ୍ଥିତିରେ ଏହା ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ସିଧା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ: ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଫୁଲା ଏବଂ ବିକଳାଙ୍ଗତା। ଚିକିତ୍ସା: ଯଦି ବାହୁଟି କଉଣିଠାରେ ବଙ୍କା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏକ ତକିଆ କିମ୍ବା କମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ଲିଂ ଏବଂ ସ୍ୱାଥ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କଉଣି ସିଧା ଅଛି, ବାହୁରୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରା ବାହୁକୁ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଅଗ୍ରବାହୁ ଏବଂ କଲାଇ। ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ: ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଫୁଲା ଏବଂ ବିକଳାଙ୍ଗତା। ଚିକିତ୍ସା: ଏକ ଆର୍ମ ବୋର୍ଡ ସହିତ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ସ୍ଲିଂ ଏବଂ ସ୍ୱାଥ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁମାଟିକ୍ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ହାତ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କ୍ୟାପିଲାରି ରିଫିଲ୍ ସହିତ ପଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ: ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଫୁଲା ଏବଂ ବିକଳାଙ୍ଗତା। ଚିକିତ୍ସା: ଭଙ୍ଗା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏକାଧିକ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଭଙ୍ଗା ପାଇଁ ପୂରା ହାତକୁ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପେଲଭିକ୍ ଆଘାତ ହେତୁ ବହୁତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ, ଯାହା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ପେଲଭିକ୍ ଆଘାତ ମାମଲାରେ ଶକ୍ ହେବାର ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ। ପେଲଭିକ୍କୁ ଆଘାତ କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତି ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ପେଲଭିକ୍ ଆଘାତର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ: ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଶେଷତଃ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଇଲିଆକ୍ କ୍ରେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପେଲଭିକ୍ ହାଡ଼ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼େ। ପିଠି ପଟେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇବାରେ ଅକ୍ଷମତା ହୁଏ। ପେଲଭିକ୍ ଆଘାତର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା: ରୋଗୀର ଗତି ବା ହଲଚଲକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ବିନା ପେଲଭିସ୍ ସପୋର୍ଟରେ ରୋଗୀକୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଗୀର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଟାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଫୋଲ୍ଡ କମ୍ବଳ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରାଭିଟ୍ସ ସହିତ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ଉପର ଗୋଡ଼ରେ, ଦୁଇଟି ତଳ ଗୋଡ଼ରେ। ରୋଗୀକୁ ଏକ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାକବୋର୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶକ୍ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ହିପ୍ ଆଘାତ: ଉପର ଫେମର ଫ୍ରାକ୍ଚର, ହିପ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର, ପେଲଭିକ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର କିମ୍ବା ଡିସଲୋକେସନର ତଫାତ୍ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର। ପେଲଭିକ୍ ଆଘାତ ପରି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଆଘାତର ଆକଳନ କରନ୍ତୁ। ହିପ୍ ଆଘାତର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ: ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ଫୁଲିବା ଏବଂ ରଙ୍ଗହୀନ ହେବା। ଗୋଡ଼ ଚଳାଇବାରେ ଅକ୍ଷମତା। ପାଦଟି ବାହାରକୁ କିମ୍ବା ଭିତରକୁ ବୁଲି ଯାଉଥିବା। ହିପ୍ ଆଘାତର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା: ରୋଗୀର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫୋଲ୍ଡ କମ୍ବଳ ରଖି ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ହିପ୍କୁ ତକିଆ ସହିତ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲମ୍ବା ବ୍ୟାକବୋର୍ଡରେ ରୋଗୀକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରୁ ବାହୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଭିତର ଜଙ୍ଘରେ ପ୍ୟାଡିଂ ଅଣ୍ଟାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରାଭିଟ୍ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଘ ହାଡ଼ର ଆଘାତ: ଫେମରାଲ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଦ୍ୱାରା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଶକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ଫେମରାଲ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ: ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାୟତଃ ତୀବ୍ର ଥାଏ। ବିକଳାଙ୍ଗତା, କଠିନତା, ଅଙ୍ଗ ଛୋଟ ଦେଖାଯିବା। ଫେମରାଲ ଆଘାତ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା: ଯଦି ଗୋଡ଼ଟି ସିଧା ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ତେବେ ଦୁଇଟି ପ୍ୟାଡ୍ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଗୋଟିଏ ଭିତର ଜଙ୍ଗର ଅଣ୍ଟାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ୟଟି ବାହ୍ୟ ଜଙ୍ଗର ବାହୁରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କ୍ରେବିଟ୍ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ଫୁଲିବା ଏବଂ ବିକଳାଙ୍ଗତା। ବଙ୍କା ସ୍ଥିତିରେ ମିଳିଥିବା ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ଉପର ଏବଂ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଛୋଟ ପ୍ୟାଡ୍ ବୋର୍ଡ ସହିତ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସିଧା ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇଟି ପ୍ୟାଡ୍ ସହିତ ଲମ୍ବା ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ୟଟି ଭିତର ଜଙ୍ଘରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏହାକୁ କ୍ରେବିଟ୍ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ଟିବିଆ ଏବଂ ଫିବୁଲାର ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ଓ ଲକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ଫୁଲିଯିବା ଏବଂ ବିକଳାଙ୍ଗତା। ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର ଦୁଇଟି ଲମ୍ବା ପ୍ୟାଡେଡ୍ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଜଙ୍ଘରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏହାକୁ କ୍ରେବିଟ୍ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଆଘାତ ପାଇଁ ଏକ ପେରିଫେରାଲ୍ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ କିମ୍ବା ନିମାଟିକ୍ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଙ୍କେଲ ଏବଂ ଫୁଟ୍ର ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଫୁଲିବା ଏବଂ ବିକଳାଙ୍ଗତା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ, ଜୋତା ଏବଂ ମୌଜାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ଆଘାତଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତକିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ କ୍ରେବିଟ୍ ସହ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ୟାଡ୍ ବୋର୍ଡ ଜଙ୍ଘ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ଏବଂ ତଳ ଭାଗକୁ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ କାହିଁକି କରାଯାଏ, ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂର ପ୍ରକାର ଏବଂ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂର ସାଧାରଣ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଏକ ଉପକରଣ ଶରୀରରେ ଯେକୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଫୁଲିଯିବା କିମ୍ବା ବିକୃତ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଗତିକୁ ରୋକିବା। ଯେକୌଣସି ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ସଂଲଗ୍ନ ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ହାଡ଼ର ଶେଷକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିବା, ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ବା ହାଡ଼ ପ୍ରଭାବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସୂଚକ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏକ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥିର କରିବା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସ୍ପାମ୍କୁ ରୋକିବା, ଫୁଲିବା, ସମ୍ଭାବ୍ୟ କୋମଳ ଟିସ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଆଘାତ, ସ୍ପ୍ରେନ୍, କ୍ଷତ, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା, ଡିସଲୋକେସନ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଗଣ୍ଠି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂର କାରଣ ଜାଣିବା। ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟିଂ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ଡିସଲୋକେଟେଡ୍ ଗତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ନରମ ଟିସ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ, ଯେପରି ସ୍ନାୟୁ, ଧମନୀ, ଶିରା ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ, ଏକ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେକ୍ଚରରୁ ଓପନ୍ ଫ୍ରେକ୍ଚର ହେବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ କିମ୍ବା ଶକ୍ କମାଇବା ପାଇଁ। ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ ଅଛି: ରିଜିଡ୍ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ, କନଫର୍ମିଂ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ, ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ, ସ୍ଲିଂ ଏଣ୍ଡ ସ୍ୱାଥ୍ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ ସୂଚକ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ରିଜିଡ୍ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ ଅଙ୍ଗକୁ ଏକ ଆନାଟୋମିକାଲ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ଲମ୍ବା ହାଡ଼ର ଆଘାତ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଡବୋର୍ଡ, କାଠ ଇତ୍ୟାଦି। ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ ଜଙ୍ଗର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ ଏକ ବହି, କାର୍ଡବୋର୍ଡ, ତକିଆ, କମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦି। କନଫର୍ମିଂ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଟିରେ ଘେରି ରହିପାରେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନିମୋଟିକ୍ କିମ୍ବା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ। ସ୍ଲିଂ ଏବଂ ସ୍ୱାଥ୍ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ବାହୁକୁ ଶରୀରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବିଭାଜନର ପଦ୍ଧତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଇମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା ରୋଗୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଗଣ୍ଠିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆହତ ସ୍ଥାନ ଚାରିପାଖରେ ପୋଷାକକୁ କାଟି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।
आघात स्थानर आखपाखरे थिबा समस्त अलंकार को बाहर कर दियंतु। पीएमएस किंबा पल्स मोटर फंक्शन एवं सेंसेशन आकलन करंतु। हाड़ को कोमलतार सह ट्रैक्शन देई अलाइन करंतु। अधिक जंत्रणा किंबा क्रिपिट शब्द हेले बंद करंतु। डिसलोकेशन हाड़ को पुनर्बार स्थान को आनिबा को बल प्रयोग करंतु नहीं। अवश्य रीअलाइनिंग समय रे सेमाने पुनर्बार स्थान को स्लाइड होई पारंती। जदि यह घटे तेबे ध्यान दियंतु। एहाकु प्रयोग करिबा पूर्वरु एक पैडेड स्प्लिंट रखंतु। जदि कोनोसी गंठी आघात प्राप्त हुए तेबे ऊपर एवं तलर हाड़ सहित एहाकु स्थिर करंतु। स्वेच्छासेवी माने अनेक उपाय रे सहाय्य करि परिबे। स्वेच्छासेवी माने घटनास्थल रे उपस्थित थिबा विपद को हटाई पीड़ितों सुरक्षा निश्चित करिबारे सहाय्य करि परिबे। स्वेच्छासेवी माने उद्धारकारी को आहत पीड़ित माननकु मैनुअल किंबा स्ट्रेचर सहाय्य रे उद्धार करिबारे सहाय्य करि परिबे। सेमाने आहत पीड़ित माननकु ड्रेसिंग एवं स्टेबलाइजिंग करिबारे एमएफआर माननकु मध्य सहाय्य करि परिबे। स्वेच्छासेवी माने सचेतन हेबा उचित जे केतेक रोगींक पई विशेष कौशल आवश्यक होई पारे, नचेत आघात गुरुतर होई पारे। एपरि परिस्थिति रे सेमाने मेडिक किंबा डाक्तरक अपेक्षा करिबा उचित। स्वेच्छासेवी माने डाक्तरी कर्मचारी को बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रणाली बजाय रखिबारे सहाय्य करि परिबे। एहा सहित आमे एही मॉड्यूल रो शेष को आसी जाइछु। एही मॉड्यूल रे आलोचना होइथिबा केतेक मुख्य बिंदु गुडी को मने रखिबा। मांसपेशीय कंकाल तंत्र आघात शरीर गतिविधि प्रणाली को प्रभावित करिथाए, जेउथिरे गंठी, मांसपेशी, हाड़ एवं सहायक संरचना अंतर्भुक्त। मनुष्यर मांसपेशीय कंकाल तंत्र सिस्टम मांसपेशी एवं हाड़ मध्य गति को सक्षम करिथाए एवं कैल्शियम परि खनिज पदार्थ पई संरक्षण व्यवस्था भाव कार्य करिथाए। एही प्रणाली टेंडन एवं लिगामेंट परि कनेक्टिव टिश्यू द्वारा परस्पर सहित संयुक्त, जहा शरीर को स्थिरता प्रदान करिथाए। जड़े वयस्क मनुष्यर कंकाल 206टी हाड़ रही है, जहाँ जन्म समय प्रारंभिक 300 हाड़ू सृष्टि होता है एवं समयक्रमे यह फ्यूज होता है। कठिन कार्यकलाप, पुनरावृत्ति गतिविधि किंबा आघात जनित घटना गुड़िकरू मांसपेशीय कंकाल तंत्र आघात होता है। यह साधारण कार्य संबंधी समस्या। हाड़ भांगे प्रायतः दुर्घटना किंबा उच्च स्थानरू पड़िबा हेतु, जहाँ हाड़ को दुर्बल करिथाए एवं अत्यधिक व्यवहार द्वारा स्ट्रेस फ्रैक्चर होई पारे। फ्रैक्चर एवं डिसलोकेशन रो प्राथमिक उपचार हेउछि शरीर अंग गुडी को जांच करिबा, स्थिर करिबा, समर्थन करिबा, इमोबिलाइजेशन करिबा एवं स्प्लिंटिंग करिबा अंतर्भुक्त। वर्तमान एही विषय रे तुमे केते बुझिल ताहा जांच करिवार समय आसीछि। यह एक मूल्यांकन अभ्यास अटे। प्रत्येक प्रश्नर समान मूल्य रहिछि। परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबा पई आपनकु अति कम रे 60% मार्क हासिल करिबाकु पड़िबो। प्रश्न गुड़िक भल भाबरे पढ़ंतु एवं उपयुक्त विकल्प बाछंतु। अभिनंदन।